Okay, class. What is electricity? Yes. Sir, electricity is a long alambre na connected ta poste. No tammi mo si koma pesti. Yes. Sir, electricity is mangmangtod silaw iti sipngoy. No maigamam si kagit maksart. Yes. Sir, electricity is mangya dapat daw kada fugab. Amyam lanig gaman na mamem kabat mabayad dag. Oh, je. Kinira damang kasta na. Gubin da damang niya bubutot. Je katapalan sinay nakadaletag. Katto bala da pensyonado yung lamag. Mopal da bala da ito alay makatrabaho. Awalan da me da fun no sa auto binalay. Hina yung tatom. Mangan makaturog. Ano mapadakal to batelog. Dak kafog. Mabakarasin na. Ay na po ako bimtakay na po inay. Adda ka pa ilit nga nakailad. Nagmait lagit di nga ba't di ka tatingid mo nakadata. Nakadalos na kunti balay, nakaluto nakpayain. Ingka mga na, intap na do pamigsam nga maturog. Imbagpay jay baboy, ito mabali nila ako. Si Kangay, aldawin kasla ka pa ilabiklat nga na isaploit. Ani nga na mabaydo, tanga nga agaw nga na. Nakaidda ka baga. Ani ka? Ana na mayaman? Lumukka ka nga nataton ta aro paga matrabaho ta weta balay. Gita nagapag nga egga katulong mo. Kakapuyat no garayado nga. Habang dumakal ka mo makakaya-kaya ka mo nga na nga. O gani. Naggafagafan no? Mapitay na taga mo ta pag ginumang. Nagyang karami ng kutadoy gan ni Malka. Ni tapat ato mabambal to sa lawini no. Maggasagasang karadomat. Ginandok ko tapanan ni bungo niya. Ibababe madoig to gabi. Tay, bolstar ka. Pure, ban no gumang, daman to ko nasa wa oras ha. Banto lang ko itong Oh, adda kamit gaya man. Ana mom ti orasen? Bimal balasangan ka nga kastoy nga oras ti awid mo? Ana? Makas asawa kan? Ibagam lang no makas asawa kan ta syakpay ti mangtulod kanyam di balay ti lalaki. Agsay-saya et kinaggargarampang lang samit ubray mon. Ay naapaw. Isagunot kan salatan. Maminsan pa'y nga maladaw kang agawid. Taltalik tatul salbag kang ubeng. Oh, ega nga nabalo si ko, umapenggal nga babay. Gabi nga na, kakalube mo palama? Afutan na kapag ng mano, tayari alas 5 o alas 6, nagafon nga na. Si ko nga ega ka palama, taggambaggan. Maburon nga na tolay, tani ko nga. Hunasi nga nalaman, no ega nangyari nga marake tani ko. Liwa mo gapata maggara-garafeng ka mo. Nay, tsuray maun, kalalakay, durbab di harak. Nagmayang taltalin ta ulo mo, salbag ng er-er. Sumro man tangin artig maun. Awan lang arudin ti malamlamot aginom ka bay lang. Ijay kalat ako man, kinaidam, dagiti kinurad nga kainom am. BBM. Afo, BBM. ginumang ta pala maggosawe aripan to binarayan eh. Kunenam, nitolita ka na ni kunenam. Inalanda kalalagyan no, makinenum. May makibigat ni kan, buntok ka. Si kadaliwan makaturog, ikedano yato, ni Malkafog. Duterte.
Kinenam, nakakatog nga ng abag nga babalay. O ani, nagafa mo daman, numay ka daman naginom. Amom nga nalago, nga awang nga na, tapira, makinenom kagapa. Mapiano ka no, egga pagitagdaranta. Let's check ang mga bartikero.